Bonjour chers élèves, fin de la vidéo Inch'Allah, غادي ندير معكم واحد le texte narratif, le récit malheureux, une histoire ولا حتى un souvenir. Donc l'essentiel c'est que c'est un texte narratif et sujet تحط لكم على واحد le sujet اللي malheureux ولا حتى raconter un souvenir هذا صالح ولا un texte narratif. Donc هذا صالح le tronc commun وصالح حتى le premier bac وحتى le deuxième bac. Donc l'essentiel c'est que c'est un texte narratif صالح لكل شيء. Donc on commence تبعوا معايا خذوا دونك اون كومونس خذوا ورقه وستيلو ولا غير سمعوا ونوطيو لي زيدي باش تعقلوا عليه. يصلح لكم هذا في الفرض ديال لو ريسي مالغو ولا ان سوفونير دونفونس ولا ان تكست ناراتيف. Un jour, mes parents étaient dans un voyage urgent. واحد النهار mes parents جاهم واحد السفر مستعجل urgent مستعجل. Alors, j'étais obligée alors كان من المفروض عليا de passer cette journée باش نقضي هاد الليلة seule à la maison. نقضي هاد الليلة seule à la maison بوحدي في البيت. J'étais dans ma chambre كنت جالس في la chambre ديالي en train de réviser mes leçons. كنت بصدد مراجعة دروسي réviser mes leçons. Soudain فجأة j'ai entendu سمعت des pas de quelqu'un. سمعت الخطوات ديال شي حد. J'avais peur. تخلعت. J'ai resté bloqué بقيت جامد dans ma place في بلاصتي. علاش؟ حيت سمع لي با دو كيلكان هو بحديتو في الدار دونك سي نورمال غادي يخاف وغادي يتبلوكا في بلاصتو. car je n'avais pas le courage دونك بقى جامد في بلاصتو واصلا ما كانش عنده لو كوراج الشجاعه d'aller voir ce qui se passe باش ينوض يشوف شنو واقع. ديجا هو بوحديتو في المنزل كما قلنا au début. Après quelques minutes de panique, le panique هي الخوف ولا de peur ولا d'angoisse الخوف بقى جامد في بلاصتو. Je me suis dit قلت مع راسي دونك كيخاطب راسو هاد لو غارسون هذا sois courageux كون شجاع et va voir ce qui se passe كون شجاع ونوض شوف شنو طاري. Alors je me suis levée note et puis j'ai descendu les escaliers donc note وهبطت مع الدروج pour chercher باش نقلب واش كاين شي حد s'il y a quelqu'un dans les chambres du rez-de-chaussée باش نشوف واش كاين شي حد في لي شامبر ديال الطابق الأرضي. Point. En effet, j'ai trouvé un petit chat. Donc من بعد ما هبط وبقى كيقلب في البيوت il a trouvé un petit chat. J'ai trouvé un petit chat. لقيت واحد القطيوط صغيور caché sous la table مخبع تحت الطاولة de la cuisine. Virgule. Cette dernière Oula, ce dernier, parce que c'est un chat. Ce dernier était blessé. كان مجروح dans ses pieds. الرجلين ديالو. Je l'ai pris, هزيته en essayant محاولا de le soigner. حاولت نعالجو. حيت ديجا قلنا هاد لو شا هذا مسكين مبليسي في لي بيي ديالو. Donc en essayant de le soigner. Point. Finalement, mes parents sont revenus. Donc أخيرا les parents ديالو رجعوا. C'était un événement malheureux كان واحد الحدث حزين اللي عشتو que j'ai vécu.